नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने समस्त भल थे आमे माने भी भल अच्छु खुशी अच्छु टाइम हो गलानी 8:30 पाखा 8:30 पाखापाखि टाइम हो गलानी मु सका उठी सकाळ काम सारी गाधे फ्रेश होकर धूप हरिका दे धूप दे बहुत जल्दी गाधे चा भी कर चा बिस्किट खाई बहुत दिन है बैगणी है नाला आज बैगणी छाणी चैनल जी नुआ अच्छा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ बहुत सारा भल पाइबा दिखाँ आपण मैंने वीडियो देखुं स्किप करके पढ़ुं सब्सक्राइब करना लाइक करना कौन है और देवी रानी और मांगला देखिए बैगन छणा चलती पड़े रानी खाऊँ आ मागला जादेवी ताक हेती भल लगुच के लगुच टेस्टी माछ नहीं पलि आस देखु परिवार नहीं पलि बैगण पोटल आलू नौटा कल पखाओ टी आ बैगणी छाणी यहाँ धरिक आई खाइबे चलते खाइबा आज भी चूल्ही रे रोषे चलची भात बसची अरे लुआ आंबुल दे पुराटा बंधिब कौन लुण टिके तेल देली कि तेल दे 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 हलदी गुंड दे पठे दे था कहते न पठे बसटा पड़े रानी आज कौन खाइबू इटा खाइबू इटा बोल कौन तेरा बुरा है ना फड़िया धर कड़े रांधि देले ये कर एति जाक सब रांधि कल संक्रांति राति खाइबे देखिए ना राति रांधि देख पत्र रे केन सिला होची देखु बहु रेडी कर दे चूल्ही हम आज चुना माछ पत्र पोड़ा खरा जोर हो चूल्ही भांगी गला चूल्ही साइड भीतर हेलो फ्रेंड्स बड़ा टाइम हो गला 12टा माछ धोइला बेले लेट हो गला बहु एकुड़िया धोइले ना लेट हो गला एटा चुना माछ फ्राए चलची आ सेपटे चूल्ही रे पत्र पोड़ा चलची माछ टी फ्राए कर देकी बेसर देकी आज गोटे हम तरकारी आ सेपटे चुना माछ पत्र पोड़ा
ସବୁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଦେଇଛି। ରାନୀ ଛାଡ଼ କଲାଣି ଖାଇବି ବୋଲି। ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କଲେ ଖାଇବ। ରାନୀ ଗାଧୋଇ ସାରିଲାଣି, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 12ଟା। ଭାତ ଡାଲି ମାଛ ଭଜା ଦେଇଦେଇଛି। ଟିକେ ତରକାରୀ ତ ଖାଇବନି ସେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଛ ଭଜା ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି। ଟେଷ୍ଟି। ଅଜା ଘରେ ଗାଁରୁ ପଠେଇଲେ ଆମ୍ବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଠା ଆମ୍ବ ପାଚିକି ଅଛି। ଏଟା କୁନ୍ଦୁରୁ, ଦେଶୀ ଜିନିଷ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ କୁନ୍ଦୁରୁ ଗାଁର। ତୁଲ ଫାଇନାଲି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚୁନା ମାଛ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଆମ୍ବ କାଟା ଚାଲିଛି, ଆଡ଼େ ଖାଇବା ଚାଲିଛି, ରାନୀ ବି ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ। ରାନୀର 2 ଥର ଖାଇବା। କେତେଥର ହେଲା ଏଇଟା? ହାଁ ଜେଜୁଆକୁ ବି ଖୋଇ ଦିଏ। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 2ଟା। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଥିଲି, ଖାଉଛି ଏବେ। ଚୁନା ମାଛ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, ଡାଲି, ଚୁନା ମାଛ ବେସର। ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ ପୁରା ଜମିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 7:30 ପାଖାପାଖି। ଆଜି ଟିକେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସକାଳର ମାଛ ଅଛି। ଆହୁରି ଏବେ ଟିକେ ରୁଟି ହେବ, ଆହୁରି ଆମର ସନ୍ତୁଳା ହେବ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସନ୍ତୁଳା ହେଇନି। ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ଆସିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ନାଲି ଚା ଟିକେ କରିଦେଇଛି। କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜି ସବୁ ବାସନକୁସନ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମିଷ ହେଇଛି, ପୋଛାପୋଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁନ ଅଟା ଟିକେ ଏଠି ଚକଟୁଛି, ଆଉ ଚା ଟିକେ ନାଲି ଚା କରିଥିଲି ପିଇ ଦେଉଛି। ରୋଷେଇ କରିସାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 9ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ରୋଷେଇବାସ ବି ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ମୁଁ ରୁଟି କରିନେଇଛି, ରୁଟି କରିଦେଇଛି। ଏଠି ସନ୍ତୁଳା ବି କରିସାରିଲିଣି, ସନ୍ତୁଳା କରିଦେଇଛି। ସକାଳ ଚୁନା ମାଛ ବେସର ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଉଛି। କାଲି ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, କାଲି ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବିରି ଚାଉଳ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ କରିଦେବି, ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ କରିଦେବି, ଯାଉଛି। 9ଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ରାନୀ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଗାଲରେ ମଶା